लोगोफोर नै न'आव सफैलायबाय दाना खमला बायबाय फानबाय बायनानैनो जिहय जाबाय बोथोरबो गैला जानायफ्राबो जालालै लोगोफोर दाना सानथ्रु हरथ्रु फानबाबो फाननोनो हाला फुंनिफ्राय सानसे ओंखाम ना दै फानबाय बायबाबो आगोर मोनला दिनै रागा जोंना ओंखायनो माबा सापागुरि प्राइमारि माबा बिपिएफनि प्राइमारि अफिसाव मिटिं जानायावसो ओंखाम जानानै फैदों नाजों बेदरजों फुटा फुटनो सालाखौ मालाया इलेक्सननि पार्टि मिटिं जाफैदों जानाय लोंनाय होदों होनानै फैबाय खमला नांलागे दाना सालाखौ नायलांजोबदो देखायगोन आं माबायदि मिटिंआव जादों जानाया 400-500 जनसो जागौमोन खोमा प्राइमारि मोनसेनि ना नायलांबाय था देखायलांगोन आं लोगोफोर हाग्रामा सारामा मा बुंदों अफिसाव मोजांबो खोनायाखैलै लोगोफोर एकदम जिजि मामा दावराव दावसिना नायलांदो खोनासंदो मा होनदों माबा गाजोल एरख'नानै नायनो सनानि होदोंना मादों बेखौ एरख'नानै नायनांगोन मानांगोन होनलाबायदोंलै खोनासं मोजाङै लोगोफोर नाय কাম কৰিব পৰা নাই বা একো নতুন বস্তু কৰি পেলাই দেখাব পৰা নাই মুঠতে নষ্ট শেষ এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া আছিল নিৰ্বাচন কিন্তু ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি কৈছে এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া আছিল এতিয়াও অফিচিয়েলি ঘোষণা হোৱা নাই আমি শুনিছোঁ যে এপ্ৰিল মাহত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াৰ পিছত বিটিচি ইলেকশ্যন হ'ব বুলি আমি গেষ্ট হাউচটো আমি 3 কোটি দি গেষ্ট হাউচ বনাইছে শিলিগুড়ি 12 কোটি ৰিপেয়াৰিং এইটো কিবা হ'ল এইবিলাক কাজলটো চাব লাগিব ৱালটো চাব লাগিব ৱালবিলাক মাৰ্বলত দিছে না ইটা দি ৱাল বনাইছে আৰু সেই চকীবিলাক চাব লাগিব সোণা না হীৰাৰ আৰু গাজালবিলাক চাব লাগিব এইটো হীৰা না সোণাৰ গাজাল তেতিয়াহে মিলিব কালি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰত ঘোষণা কৰিছে যে এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন নহয় ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বিটিচি ইলেকশ্যন ছেপ্টেম্বৰত হয় না এপ্ৰিলত হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ পৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা মুঠতে 2025 ভিতৰত নিৰ্বাচন হ'ব পাছ जोंनि दहायसो दाजालांनाय सापागुरि प्राइमारिनि फेरेनबुदि वमेन्स विंग्स बिथांमोनखौ नैबे जोंनि जिहेतु जौस्रांनि खाथि नोंथांमोना लासै लासैनो जाहोयोबा मोजां जागोन हुलस खालामोबा थारमाने जानायाव उसुबिदा जागोन गतिके लासै लासैनो बेखौबो जानो थाखाय आं खावलायदों माबायदि नुयो आराम हटेलाव जानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो बाय